भारतीय जनता पार्टी तरफ जो विकसित भारत विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका ग्रामीण विभिजी राम ये जो कार्यक्रम सरकार गला डिसेम्बर 25-24 जो निष्पत्ति किभली भाव में लोक पाखे पहुंचब विभिन्न लोक विभिन्न रूप में देखुं किसी लोक अलग प्रकार समालोचना भी किंतु आमे जन चाहूँ जे मनरेगा ठार ये संपूर्ण भाव में अलग जदियो उद्देश्य गोटे किंतु या जो भाई फुलप्रूफ कर कौन लिकेज ना एटी कौन जागृत प्रकार ऑडिट रखाई एटी काम निष्पत्ति फिक्स कर रखाई जे जो काम करेंगे से काम ग्राम सभा फाइनाल हम फाइनाल होगी गवर्नमेंट को जीव गवर्नमेंट डिजिटाइजेशन हम तापर जियो टैगिंग काम आसिले से काम हम केमती काम हम ना जो कामटा पंचायत लोकंकर भैल्यू एडिशन जीव लोकंकर संपत्ति पंचायत संपत्ति भाव गणति हम नट दैट जो पाइले आगुरी जो पाइले गोटे ताड़िकी देखे दौले यहाँ तड़ाला एनजीआर कम नरेगार कम बर्तमान कौन हम ये निष्पत्ति हम ग्रामवासी बसिकी आमर यही कामटा करवा यही जलाशय को पुनरुद्धार हम यहाँ कंप्लीट हम यही पड़ियाटा को पुनरुद्धार कर गोटे नुआ डेभलप कर नुआ रास्ता कर कौटी असुविधा सुविधा है नई बंध जो करवा दरकार बन्या बेले पानी आसूची से बंध तैयारी हम तो निर्दिष्टता थी काम हम एवं जो कामटा को साधारण लोक उपभोग कर तार सफलता पाइपर से भली काम कर आगुरु कांग्रेस अमल थिला 2,13 कोटी टंका अलर्ट होता एबे आमर 8,33 कोटी 53 कोटी 8,53,000 कोटी टंका अलर्ट अच्छी अलटमेंट करने तेणु सब प्रकार ऑडिट आपणकर जेको लोक गोटे कंप्लेन दूसरा से कंप्लेन रिड्रेसल हो से लोक बिल करके पड़ूला ये आम दुई थर डिजिटल वेरिफिकेशन हम ताकू एआई एप्लिकेशन करा जो डबल काम न होगापाई जियो टैग करा आउ थे कर से कथा हो पार ना तेणु जिते प्रकार योजना अच्छी नष्ट बाट मारे नवाई से भाई ढंग से यहाँ तेणु यहाँ निश्चित भाव में साधारण लोक यार फल पाइबे 125 आगुरी 100 दिन थी आमर 125 दिन काम दिखाई जो शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब लोक अच्छा चाहिए 150 दिन मान आउ 25 दिन काम अधिका दिज्व ये सरकार सहभागिता रहा केंद्र सरकार 60 भाग राज्य सरकार 40 भाग अर्थ बहन करेंगे जिते कृषि कर्म होते 60 दिन काम बंद रही कारण साधारण लोक कृषि कर्म अधिक लोक चाहिए काम लगे से कामटा जरूरी तेणु से 60 दिन बंद तेणु जो भाई ढंग से जमी हवा कथा प्रति दिग को ये बाबद दृष्टि दिखाई एक योजना टी योजना बाबद साधारण लोकों पाखे केमती विभ्रांत खबर न पहुंचू उल्ट पाल्ट कर पथभ्रष्ट न करूँ किभली भाव में ये पैसा पूरा तले ग्राउंड से लोक मान पाखे पहुँचब यार सुव्यवस्था आमर विभिन्न कार्यक्रम हाथ को नि सचेतनता सृष्टि करने आमर कार्यकर्ता मान भी यार दायित्व नहीं तेणु ये निश्चित भाव में एक सफल कार्यक्रम हम समस्त उपस्थापन कर डीबीजी राम विकसित भारत जो कार्यक्रम आगु समस्त जाते मनरेगा गाँव जो कार्यक्रम चली प्रथम थर पर भारत वर्ष सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ए प्रकार एक नुआ आईन परिवर्तन आनी
অনেক পরিবর্তন আসছে, নামে পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু মূলত আজকের সাংবাদিক সম্মেলনের যে লক্ষ্য, যে উদ্দেশ্য, ଦେଶର ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ବିଭାଜନ କରିବା, ଦେଶ ଭିତରେ ଅରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ତତ୍ତ୍ୱମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ଜନତାକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସେ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାଖରେ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ ତଥ୍ୟ ପହଞ୍ଚ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ବଡ଼ମ୍ବାଇରେ ଆମର କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମୀଣ ତରଫରୁ ଆଜି ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ଅଭିନନ୍ଦନ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସମାଜର ଗୌରବଦାତା ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ। ନିରପେକ୍ଷତା ସହିତ ବାସ୍ତବ ତଥ୍ୟ ସତ୍ୟର କଥାକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ବା ଆମର କଟକ ପାଇଁ ଯାହାକୁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିବିସି ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ରାଜ୍ୟ ହେଉଥିଲା ପ୍ରଭାବ ରାଜ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଭାବ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ଭାଇ, ଆମର କଟକ ଗ୍ରାମୀଣ ଜିଲ୍ଲାର ଆମର ସଂଯୋଜକ ଯାହାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଆମର କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ହରଷ୍ଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାରା ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ବାର ଆମର ସମସ୍ତ ସତ୍ତା ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ବିଜୟ ପରମେହର ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମର এই বিবিসি রাজ্যର ଅନ୍ୟତମ ଦଳୀୟ ସଦସ୍ୟ ବଡ଼ମ୍ବା ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଏବଂ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଉପସଭାପତି ମଧ୍ୟ ରଘୁପତି ମହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦାଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳର ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଏ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଗାଁ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ବାସ୍ତବ ସରକାରଙ୍କ ମନରେଗା ଯୋଜନା, ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଉ ବିବିସି ରାମଜୀ ଯୋଜନା ବାସ୍ତବ ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ଯୋଉ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେଇଛନ୍ତି, ମନମାଝୀ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଏ ସମସ୍ତ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ କଥାକୁ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଜଣେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ କିଛି କଥା ଆସିବ, ଆମର ତାକୁ ରଖିପାରିବେ, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମର ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ କଥାର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଧନ୍ୟବାଦ।